Kafo, Kawalanimono, faut y avoir aussi là. Mais balade l'info. Les vidéos tellement vidéo mi ka di mali den balade l'élément. Bayin a offert enfin faire une vidéo sur ay vidéo ay a carré fambe ay vidéo partager fambe. Parce que nama hakili sigi nama jatemina ke amana bi a piège kono. Nama yira koloshi adabro min kama abene koyi. Pourquoi? Fait mi mes réseaux sans bi. Noye ko mali journal do ye analyse do je ne sais pas quoi Facebook manu meta aussi mana kan fora quoi anemu ame munu wole ko 5e colonne awya ye amugo damado na franciano ba fait ka fo mali dempe ko ce n'est qu'une diversion billahi. Ce n'est qu'une diversion. Parce que, depuis que nous avons la drone, nous avons la femme, Mali bora femme, Mali kono, Mali koka, Mali demana kairo. Fin febe, kadabe Mali kokumana. Bebe kabo, bebe panikle no, bebe kakuma. Ne deba fo onyena, go fo jitene diversion te. Mali on quelle stratégie kachane? Quelle frais akacham? Fin mimbe Mali kono, Francis gain. Au bas don tiki ko Francis datebo malla gansa nebe au yininga depuis quand depuis anga kodon depuis quand Mali ye domi au doka foneko au haki bala ou bien au de la ka mais ou bien au yaye ka fo ko Francis maraba Francis présent ou bien Francis autorité les plus hauts sommets de la France qu'on de la ka Mali société civile moro invité kana Francia au de la cahier jamais de la vie Tormimbe ko sommet France Afrique donne be wala ka koro anga dirigeant te ngol de be wole mais bi nouvelle génération ne be bi ni ya detimne malla la Guinée donne be fangana be demsonu te olu de ko joma ya ko bana France be ka terrain perdu. Mena misala di awma. Ko indamna wakati France yera wulila ka tuiti ke no e Macron. Ayaka misala bla tuiti la. Dona calculer personne. Adona MNL kan. Mouvement Azawad Moro. Oluka menansi ke papaka. France dona CEDEAO kan. Oluka fukube sanction ta ka bagabaka ke papaka. France dona Nations Unies kan. France donna Union Européenne kan. France donna Mali ka partenaire bela jelenga ka fembe ka décès pamparampa. Sogel bola kana naka tolama ka obenyana. Ka Macron balika sunoko. Ka Jean-Yves Le Drian ko balika sunoko. Ka kla ka Florence Parly ko balika sunoko. Ou ere ka bossi sa médiatiquement ku jo ou ere ka jabilike ka fembe ka bakashi ka so kashi ka fale koshi ka fana kashi ka nafika kashi ka fembe ke hinato kashi anga asimi kumana papaka sogale kumana papaka gouvernement na Mali autorité mo mo jabi personne donc stratégie mbebi ode ka diversion ga pourquoi parce que Mali be ani Mali dembe fin fait avec la be bonne français ka bi anye presque clétandrou de que 2 semaines ou bien 3 semaines be dabe français là ka français gauchi on kra sababu bi hali français rega partenaire colossal no ye Angleterre no ye Allemagne no ye États-Unis olu be ka français blabi jon fo ba ka woronya fe malien do donc pour que ko apaiser faut que français ka faire so ka anda boale ka an hakili boale ka doni anga piège de kono an yere ka anyishi an yere da mama voilà pourquoi munu me litu kono munu be biku ou engagé no maliko la France ko kala na bala chama me ka bo ou ka video ke mo nunga na mi fo awnyana aw sona ma ka fo ko ne munu na lefe ko mana Mali autorité to la aw ba ko assimini shogal ko mo désigner kanya kala no France ya ko modo aw ba ko mana organisation fo to la yano ou mana association fo to la ko mi arata no anga autorité la n'est-ce pas depuis orla obe son ka fo ko nu 5e colonne mais ne mi fo awnyana bi ne kanum bla Mali ko la Adam di ko min flani e coup d'état kele kuma jumɛn bɛ nin ma min da Asimini a tɔɲɔgɔnw kan kuma jumɛn bɛ nin ma min da Diko ninnu kan a sera ka mun est-ce que a ye tigɛ ci
a sera ka mun de kɛ papa o dun y'a sɔrɔ aw si t'a kalama k'a fɔ k'a bɛna faransi yan nɔ ni 5e colonne do a kun dogolen don an tun b'a jate dɔrɔn ko maliden don min dimina i bɛ ka kalamɔgɔ don min dimina k'a bɛ ka transition kɛlɛ o tɛ Alidou Atayer Joliba FM journaliste min bɛ to ka ale de ma taga Serge Daniel ta kana sigi a ka plateau kan u k'u sigi ka Assimi Buruja k'a fɔ ko Assimi de y'a ɲini ko ka Macron wele. Ça veut dire que Serge Daniel ani Alidou Atayer k'a fara Adam Diko k'a fara Mali Konate kan ninnu bɛɛ ye faransi ka 5e colonne mɔgɔ ye mais est ce que bi k'u bila Mali kɔnɔ est ce que aw tun bɛ nin kalama bi de y'u bila Mali kɔnɔ wa u sera ka mun de kɛ papa au contraire n'u tun bɛ se ka fɛn ɲɛ faransi ye n'u tun bɛ se ka faransi jɔyɔrɔ fa ka baara kɛ u tun bɛ to dogo de la u b'u ka baara kɛ u b'u ka Mali ci k'u to Mali kɔnɔna yan nɔ mais bi faransi k'a ɲini k'olu ta tension montelen ko gɛlɛyalen k'olu ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka na ni olu ye a ma kɛ dogo la dɛ a tun n'a fɔ k'u dogo kana k'u bɛna sɔn ka taga dɛ aw b'a jateminɛ photo minnu bɔra jɔn ye photo publié Alidou Atayer journaliste dɛ Joliba FM ale de y'a bila u ka page kan olu journalistes k'olu nana yan nɔ les Maliens de je ne sais pas quoi sont venus à parler ou bien sont à Montpellier dɛ u nana sommet la dɛ o bɛ kɛ le 8 ale de y'a bila ka page kan k'a publier bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min na sisan ko bɛɛ la bɛnna Mali la u bɛna français sisan u bɛna kana diversion kɛ k'a photo publier ni an y'a ye dɔrɔn an bɛ bɔ an b'an bɔ u kan n bɛna min fɔ maliyɛnw ye ni ninnu tun bɛ se ko la fɔ n bɛn ala cɛ faransi tun a ka 5e colonne a tun m'u to dogo la k'u ka baara kɛ a tun t'a ɲini k'u exposer le fait k'u exposer k'u photo bila ne ko ne bɛ aw ɲininka aw k'a fɔ ne ye sa n'a ma kɛ Mamadou Awa Gassama ye o min tun ye héros ye n'o ye faransi den dɔ sauver o ka gɛrɛ faransi président Macron ka photo ta n'a ma ko ye aw delila ka malien den jumɛn bɔlen Mali kɔnɔ sur l'invitation des autorités françaises ou bien Macron kana ko ni Macron bɛ selfie kɛ ko ni Macron bɛ photo ta depuis o yɔrɔ la a b'aw kunkolo kɛ ka baara kɛ aw ye aw bɛɛ ye Adam Diko ye aw ma Adam Diko ya ka taga ani Macron ka selfie kɛ c'est fait exprès billahi diversion do sinon ko bɛ Macron kan sa billahi tɔɔrɔ ni degun dɔ bɛ Macron kan bi o tɛ se ka Macron permet diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ selfie kɛ mais comme selfie in bɛ o baara kɔnɔna na c'est à dire selfie in b'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka kɛlɛ min kɛ o y'a dɔ de ye quoi donc maliyɛnw y'a kunkolo kɛ ka baara kɛ ka ninnu ye ɲɔgɔn fɛ bi avec Macron dɔwɛrɛ tɛ dɛ billahi diversion do sinon n'u tun bɛ se ko la u tun dogolen to Mali kɔnɔ u b'u ka baara kɛ mais ka n'u exposer dɛ a dabɔra ka n ka attention de retourner vers eux an ka ɲinɛ faransi kɔ faransi k'a ka jiju a k'a préparer ka ɲa a k'a ka coup bɛɛ lajɛlen monter n'an y'a bila an b'an yɛrɛ mago sa dɛ mais min fɔ ka bɔ kuma na ninnu minnu nalen filɛ nin ye Alidou Atayer Maliki Konate Adam Diko k'a fara a tɔ fila min bɛ n t'olu tɔgɔ dɔn ne b'a fɛ ni kun ye ne kɛ Mali président bi ni ne kɛ Mali président bi o bɛ na dɔrɔn avion min bɛ na n'u ye dɛ n b'u don o kɔnɔ k'u lasegin parce que nin ye n t'a dɔn c'est à dire ka jamana janfa tɛ dɛ jugu quoi min yɛrɛ bɛ min dara jamana ci kama i bɛ fɛɛrɛ de siri o la ninnu kana ka banni c'est à dire a kuma tɛ caya dɛ foyi a tɛ kɛlɛ kɛ nin na dɛ u bɛ na dɔrɔn a b'u lasegin ou bien population yɛrɛ ka wuli vraiment ni n ko bɛna kuma dɔ fɔ a bɛna fɔ ko n bɛna mɔgɔw la inciter ka kɛ violence kan mais malidenw bɛɛ k'a dɔn ko nin fɛnɛ kɛra don dɔ la ko maliyɛn den dɔ wulila Modibo Keyita y'a fɔ cogo min na ko an ye ennemi gɛn ka bɔ an ka dugu kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ko mais ko ennemi min donda la a bɛ ka horode a bɛ ka an namunumunu ko maliden jugu dɔ de bɛ da yɛlɛ a ka don maliyɛndenw k'a dɔn ko nin fɛnɛ kɛra bi k'a fɔ ko Adam Diko ko ani Alidou Atayer ani Maliki Konate ko ninnu ye fasoden jugu de ye ko ninnu ye jamanaden jugu de ye ko ninnu ye jamana cilaw de ye ko ninnu tɛ Mali fɛ ninnu tɛ malidenw fɛ ko wa ko bɛɛ kan ka ninnu harawuya bɛɛ kan ka ninnu bɔ i ka vie la an bɛ tagama ni o idée dɔrɔn de ye sinon an kana an focaliser ninnu kan billahi a dabɔra kama k'an la distraire pour que bɛ se ka fara n'u ka ko ye an ye baara min dara faransi kan Mali hɔrɔn bɛɛ Mali yɛrɛwolo bɛɛ Mali kunkolotigi bɛɛ de bɔra k'i da ko Macron na o ma k'aw ɲɛna a système o fana kɔfɛ min bɛ tout simplement Macron m'a fɛ k'a yira peut-être français la k'a fɔ
les faits qu'il y a beaucoup à ko olu fɛnɛ ko malidenw b'olu fɛ m'a fɛ ka kuma kɔnɔ ko premier ministre Choguel ye kuma min fɔ k'ale b'a dɔn k'o tɛ malidenw ka hakilina ye k'a sɔrɔ anw de ye kuma de Choguel da wa anw ka miirina ka jugu ni o bɛɛ ye mais kana yira peuple français la k'a fɔ ko olu ni jamana kɔnɔdenw tɛ ɲɔgɔn na ou bien olu ni jamana kɔnɔdenw ka di ɲɔgɔn ye ou bien olu ka di jamana kɔnɔdenw ye mais le fait que ou bien comme le gouvernement dit au fin système de ko era diɲɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ sauf que c'est du folklore malio an ka bɔ nin kɔnɔ ninnu tɛ papa ne ninnu tun bɛ se ko la bi la u tun t'u exposer u tun bɛ t'u ka anonymat na k'a ka baara jugu kɛ mais u dɛsɛra dogo la olu bɛ se ka se kɛnɛ kan cogo di donc an ka ɲinɛ ninnu kɔ an ka ɲɛsin an ka faransi ma an ka ɲinɛ ninnu kɔ an ka to an ka transition kɔ an kana kɛlɛku an kana jingo jango ka kɛlɛku an kana jingo jango ka kɛlɛku ni ne kuma kun bɛ n bolo k'a fɔ donc a y'a partager bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛ k'i ye ninnu ka nin image ye mɔgɔ bɛ k'i bɔra nin ko kalama a multiplier par 0 ka tila ka segin k'a multiplier par 0 ka tila ka segin k'a multiplier par 0 parce que u dogolen ma se ka min kɛ bilahi k'u da kɛnɛ kan u tɛ se ka foyi kɛ n bɛ segin a kan le fait que faransiya a kɛ exprès ka ninnu na exposer ka ninnu na bɔ kɛnɛma bɛɛ k'a ye ce n'est qu'une diversion a banna pewu kuma wɛrɛ foyi tɛ ce n'est qu'une diversion k'an ka attention tourner k'an ka distrait k'an bɔ an ka sira kan le fait que an ye dɔgɔkun 2 min kɛ ka bula don faransi la faransi mangoyara bi bɛɛ bɛ ka faransi bila ala ni Assimi ka siransi kama ala ni Assimi ka bravoure ni a jɛɲɔgɔn ni Choguel u ye baara min da faransi ka bilahi bɛɛ ɲɛ wara faransi n ko fura ye bɔra ka woro ɲɛma faransi lankarila a lankarila donc o de kule t'u fɛ système bɛɛ de bɛ yen nɔ pour que o bɛ se ka anw atteindre cogo min na pour que o bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na an kana ɲinɛ an ka objectif fɔ an ka objectif kɔ n'o ye faransi ye an ka ninnu to yen et les multiplier par 0 maliyɛnw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo inchallah